Kinsay dili pa kamaong mangadji sa amahan namo, sa kamot. Pulos na mo kamao. Usa sa ato diha yung gipangandoy, inigampo na to sa amahan namo, moingon din ta, moabot ka namo ang imong gingharian. Lingiya imong tupad, ingna niabot na. Niabot na ba ang gingharian sa Dios? Mao sa nay pangutanas mga Pariseo diri sa atong ebanghelyo, kanus aman moabot ang paghari sa Dios? Kinsay makatubag, tagaan ako 1,000. Di amay nipalit og slot balig 1,000. Ayaw lang may mahurot sa niya ni slot nako. Ang paghari sa Dios matud pa ni Kristo mga igsoon, dili butang, dili dapit nga atong makita o mahikap. Unsa man siya? Ang paghari sa Dios anha kuno sa atong sa sulod nato, sa kasing-kasing, sa huna-huna. Sige, lain na sang pangutana sa imong tupad. Ang di mulingi, way gingharian sa Dios. Sige, lingi ingna kanusan na kasulod. Ingna kuno na kanusan na kasulod. Dito sa amo sa Compostela og Liloan, nakasud yun ang baha sa mga balay. Nya pagsud sa baha sa balay, gipangpatay ang tuas balay, ang wa kadagan namatay, ang uban karon nakit-an, ang uban missing pa. Nya naasay nakaikyas karon maghilaksad. Kay ang ilang tupad og higda wa na diha. Nasa uban hila kay ang iyang uyab na missing. Nasa uban nalipay nga na missing ang iyang asawa. So, salamat in taon missing. Mangutana pa nako, pwede na pader nako. Missing pa ganito, pati siguro mo balik pa to. Grabe kayo ang nisulod ngadto sa Compostela o sa Liloan o uban pang lugar sa Central Visayas. Pero sa akong kwenta-kwenta, murag di mi malapwan sa gidaghanon sa nangaguba nga balay o nangamatay na kinabuhi sa tao. Apil na kinabuhi sa hayop. Ni amaron ako mga parishioners diri sa Compostela, nagpasalamat kini sila nga wa maapil. Pero way siguro sunod semana maapil na ni sila. Pero nangandoy biya may nga ari na lang untas lapu-lapu. Adi mo gusto? Dooya na mo dito no, inyo lang gid ming isalikway. Mo na ang among paglaom no si Mama Mary ra gyud. Kay siya mo'y paglaom sa mga sinalikway. Lingyan na sa dimong tupad ina nakasuway na kang gisalikway ka. Ingna ka no. Kinsa dinhing mga asawaha nga di yod musalikway sa ilang bana sukad pagkasal hangtod karon wa gyud kasalikway ta sa kamot. Kanang wa gyud ka pangwakli ba, wa ka pangwakli. Kanang wa gyud kayaw-yaw, wa kayaw-yaw. Di ay ni isa diri mga bakakon guys tanan. Without joke, basta sa tinuod. Kinsa dinhing mga banaha, mga bana nga wa gyud kasalikway sa asawa nga kanang ang imo ra yung mata ug ang imong unahuna naa ra gyud gatutok sa asawa wa gyud mo tutok sa silingan ta sa kamot na otro sa mga buangon ni mga bana mao na matag usa nato makasinati kita nga isalikway mismo si Mama Mary gisalikway ang nisalikway pagid niyang sugod ang iya pag yung pamanhonon si San Jose. Pagkahibaw ni San Jose nga si Maria magdos na tulo ka buwan ang tiyan, nya wa pagid siya makahikap ni Maria sexually, nagplano si Jose nga mobiya. Unsa may gibuhat ni Maria? Wa gyud mo kisi-kisis Maria, wa gyud ningon, "Jo, please don't leave me."
I cannot live without you. Wow, oy. Ay, kamo, animal kay musta na. Bisag nagpuyo-puyo, magsige lang yung pugpuyo. Ang ngayon na ni mong buwagan, kay gisigihan na kag tukhang ana, wa ka pakasli. Wa na'y batasan, asa man ka na dadon, impyerno. Oh, lingiyay mong tupad, ina, wa ka kagig puyo-puyo. Si Maria, wa to siya'y puyo-puyo, gibiyaan siyang Jose. Si Maria, dito ni dangop sa Ginoo, niingon as Maria, matuman din hikanako ang imong pagbuot. Tuan na Lord ay, nilakaw ng animal. Di rasad ko mugukod niya, kay di man ko mamugos. Ikaw lay bahala. Nagkabuang og sugo ang Ginoo ni San Miguel ani San Gabriel. Hoy, Gabriel. Hawa dia. Adto susi. Hay man Lord, natugay. Gipukaw sa anghel. Hoy, Jose. Ay paglakaw-lakaw dia, balikat tos Maria, nya pagkakita ni Jose nga anghel, awa say reklamo ni balik. Muna si Maria paglaom sa sinalikway kay siya sad sinalikway. Pero ang iyang paagi aron makakita ta kana bitang itawag nila move on. Naka-move on na ka. Di ka no linya imong tupad ina naka-move on na ka ng imong naong. Kamura ba no bisan ninyong naong kusog kay mo musalikway. Utrosan mo mga buangon. Tagaan sa Ginoong itom nga buhok kuluran dayon. Isalikway ang itom nga buhok. Tagaan sa Ginoong ubanon nga buhok imuong itom. Isalikway ang kamatuoran. Tagaag kilay kiskison. Ilisag badlis isalikway ang kamatuoran. Tagaan og naong nga brown papution. Isalikway ang pagka-Pilipino, Pilipina nga color. Tagaan og lawas nga laki, himuong babay. Tagaag lawas nga babay, himuong laki, mga buangon. Tagaag flood control, kurakuton. Unya inigbaha, patay taon mi dito. Wa ko ningon nga nangurakot sila dito, secret. Nga naman din why corruption din Why corruption? Din sa simbahan? Ala, nasan man? Niingon mo nga nga nung nakatagaan man mo. Ang musalikway nato dili baya tao. Kinsa may musalikway nato? Sa tinudan na yung mga igsoon, ang yawa. Nga naman, gusto manggong mubaos ang yawa sa Ginoo, kay ang Ginoo, ipapahawa man siya sa langit. Muna ang yawa, gahimo king harian, nias yuta. Nias yuta. Naas tupad ni mo. Tupad ni mo ron. Lingi ah. Oy, naadang yawa. O nyawara na siya mutupad nimo na nasud sa imong kasing-kasing. Naana diya ang yawa. Kung ang gingharian sa Dios musod sa tong kasing-kasing, makiglumba sa nang yawa kay maghimo sa na siya gingharian diya. Nya kung ang yawa na gani mo'y naghari sa imong kasing-kasing, kusog kay kamo sa likway og tao. Karon sa atong administrasyon sa gobyerno, kinsa kay naghari sa ilang kasing-kasing ron? Ang Ginoo o ang yawa? Kamoy nagsulti yan Sa kasing-kasing namong mga pare, kinsa kay gahari? Ginoo o yawa? Tarong at tubag. Diigi mo na mo ron pakalawaton. Pero sa inyong kasing-kasing, kinsa may naghari? Ginoo o yawa? Istorya. Mailhan na ron inigkulikta. Kung gamay kikang ihog sa kulikta, kisay gahari ni mo? Yawa!
Daw kay ka kanang kadaw sa yawa na. Niyag ihurot nimo guhog tanan nimong kwartas kolekta kisay kahari nimo. Ang Ginoo. Kay imong isunod ang pulong sa Ginoo nga nag-ingon, ihatag ang tanan ngadtos mga kabos. Ana na. Pero ikaw nga mohatag lang naa ka day 1,550 masa pa na 100 nga bills, yak imog yung pilion tong 20 nga dunot. Hop. Oy, bantay, isalikway jud kas Ginoo ba? Anhara ka dias unahan ay mamiligro na ka. Mo na unahag kuha katong kinadak ang bill. Ingna isalikway tika. Isod sa sibot kay nikakita na mo ana gakso na namo, no? Isalikway ang inyong kwarta, gakso na namo nga pare. Nga naman, amo nang ihatag ngadtos mga kabos. Nganong di man mo motoo? Nganong wa man mo mingon, oh bitaw. Ay, kuliha sa kita ni kinaiya. Sa una bitaw, kani magog isalikway ta, sakit kay na. Nya ang gingharian sa Dios mga igsoon, matud pa ni Kristo diri sa atong ebanghelyo, sa dili pa mahitabo ang paghari sa Dios, kinahanglan usang masakitan, magantos ang anak sa tao, isalikway o patyon. Pasabot di ay ang paagi aron makasulod nato ang paghari sa Dios kanang tinuod nga kalipay, tinuod nga kalinaw o tinuod nga kauswagan o kabalaan sa kinabuhi. Una na mahitabo, kinahanglan usang mudawat tag pag-antos, mudawat ta nga isalikway, unya mudawat ta og kamatayon. Kana nya pila ra man kabuk ganahan na. Kasagaran nato mulikay man tas pag-antos, hadlok pag yun mamatay. Amo nang di gyud kasud ang gingharian sa Dios. Unsa may musod ang ginghariya si Yawa, unsa may timailhan nga ginghariya si Yawa, naa nimo ang kahadlok, kabalaka, naa nimong kasuko, naa nimong pagsigig pakig-away. Mao na kanang pulong sa Dios nga matud pa sa atong tubag sa Salmo. Unsa to? Unsa titubag na to Salmo? Mangudigdo na lang ta. Ang imong pulong malungtaron sa kahangturan Ginoo. Dili mag-usap-usap. Ug mao ni ang iyang pulong, mao na ang wisdom of God nga gihisgutan sa atong unang pagbasa nga dili mag-usap-usap, gamhanan kaayo, dili mahadlok, pero mahigalaon ug maluluyon kaayo. Mao na siya. So ang tao nga masudlan ana, mahimo sang liwat sa pulong sa Ginoo. Pero ang tao masudlan sa pulong si Yawa, mahimo sang yawa. No. Sige, atong testingan. Kinsa ninyo dinhi ang musugot lang nga tamparuson? Tasa ka mo. Oh, daghan kayo ang yawanon. Kinsa ninyo dinhi ang malipay ra kung libakon? Tasa ka mo. Wow. Nayuban isa droganan. Kanang ana gyud. Kinsay gusto niyo dinhi nga tagaan o 1 million nga kwarta? Gagaon na gisa nga tubang. Amo no mga tigpakaroning non kay mo. Pero sa tinudanay, bisag di mo musulti, hunahuna ang imong katong dako gyud nimong kalipay ba kanang nalipay jud kay kasi imong kinabuhi. Ang gauna ana kasakit. Oh. Usa sa atong makalipay kana mo graduate ka. Labi na gyud naa kay honor, cum laude, magna cum laude, summa cum laude, porti ginang lipaya. Pero hunahuna ang imong giagian, una ka na summa cum laude, pagkasakita. Pagka daghan kayong musalikway nimo, ikaw sa daghan sa kag isalikway, di sa kumukuyog, di sa kumuana, di sa mana, anya ako focus ko.
Kanang mupasar ka sa mga board exams, lipay kay kana, maglayat-layat ka, ana. Pero tanawa kung sa imong giagian. Ako bitaw, nakasuway kong gisalikway kong pare. Oh, diha ko simbahan. Nagtudlo ko, nag-abag ko squire. Papahawa ko sa pare. Hawa dia, di ka kamao. Ana siya? Ana lang ko, pare man. Ako, susudi pa lang pare. Lami apat yun eh. Pero sige lang, pare man. Lingkod lang sa kusdaplin. Yan, nagtrabaho na ko ato sa bangko. Nag-long sleeve pa ko. Kinibiya ko kanil sa kong trabaho. Adto lang yung kong simbahan. Kaya mag-practice. Igabot ra dito sa pare. Papahawaon ko. Mulingkod na sa ko dito sa daplin. Maghuwat ko kanos ang mahuman. Kaya di naman ko niya papilon. Nya, muuli ra sa ko nga to sa bangko. Hangtod na ko alauna. Magbalanse. Nya, ikasunod na santing practice, adto na sad ko, iya na sa kong papahawaon. Ako lang itong gidawat, unsa manoon nga napari man ko. Pas kang daghanang kulikta hinoon, hasta libayan ako. Nagpasalamat siya kong gisalikway ko atong parian. Nganuan, sa sige na kong lingkod-lingkod dito sa daplin, nga iya kong papahawaon, nya singhagan, moingon din ko, hasta Lord, no? Ug ako tingali mapare, dili ko ni buhaton, no? Di gini nako buhaton, pero tupad masan nako akong uyab. Nako, di san nako mabuhat ang pagbiyaan ni oy. Ana, kami mangduha iya isalikway. Pero nahimo gid nako, isalikway nako akong uyab, unya nisod ko seminaryo. Nya paghapit na mamatay atong paria, may rest in peace na rabaday meroy pari sad nga namatay, no? Si Father Kokoy Olmelia atong iyampo. Pagday na niyang kamatay ato kay suod kailam sa gid mi gipahilugan ako'y naghilog. Niana day ko, salamat. Di naman siya kailan nako salamat. Hinaot untang di na ka maulian. Okay, lisod na ba sa niyang kahimtang? Epektibo yun. Dahil siya. O niya, paghaya na, misa po ko. Sulti lang ko nga, usa ni siya sa naka-inspired na ko nga magpari. Kamu, nalipay ba mong pari ko karon? Mura mag nalipay mo kay, diya, kalakaw ko nga to, daghan makayong pa-picture. Uy, birthday ra ba nako karong November 24? Ang akong gihangyos Ginoo, Lord, o siya akong buhaton sa daghan man kay mo mga slat-slat diha. Kutob sa mo greet na kog happy birthday kinahanglan yung mo palit og slat. Unya di gani mo palit og slat, maimpirno mong tanan. Mo na og di mo gusto mo palit og slat, ayaw gyud mo og greet na kog happy birthday. Ana, hilom lang mo, inalang pader. Ana lang ha. Bitaw, joke ra na. Mo na, thanks be to God sa akong nagian nga kasakit. Maghilak ko ato, nya, nakuan ra gyapon, nalipay ra gyapon ko. Kay kung diin ko gisalikway, didto sa kong gibutang sa Ginoo. Diap sa tuy akong gipanguyaban, nagiingnan ko, kabati ni Mugnaw, nanguyab ka nako. Ana siya, niya gibiyaan ko, bastin, pwede na kong hila ka to. Pagkasunod tuig, diha na say nanguyab na ko, magwapa kayo, ako'y gipanguyaban. Ako sang gibaslan, inako, wa ka mauwaw na imong gisulti, kabati na kong naong, kagwapa ni mo. Wa ka mauwaw na imong gisulti. Ana sa ko, pero lami ko guys tanan. So, nihilak ba noon? Niya, niingon siya, bahala paras uban ikay kinabatian basta para nako ikay kinagwapuhan. Wa ko kapugong akong gisugotoy. Unya pagsige na namo to kuyog-kuyog, uy katong nisalikway nako ni duol man, niingon man noon. Ingon ka sa una, ako ra gyud. Nakuha di ka kahibaw nga sa una ra man to. Di ba bitaw ko may nanay. The point is, ayaw kabalakaan ang nisalikway nimo. Kuyog sa Ginoo, sunda ang kinaiya ni Maria, magpaubos lang, dawat lang, padayon lang antos,
moabot ra gyud ang kalipay. Asa man gikan ang kalipay? Gikan sa Ginoo, dili gikan anang imong tupad. Kanang imong tupad di gina kahatag og tinuod nga kalipay kun si misyon ra ihatag ana. Pero pangayog kalipay gikas Ginoo, dawatan ang imong tupad, alagari ng imong tupad, antusa ng imong tupad, kamong duha malipay. Kanang imong pamilya nga gipaantos ka, ayaw buwagi. Ayaw pangayog kalipay gikas imong bana o sa imong asawa, di na makalipay, makahatag ra nagkaguol. Pangayog kalipay sa Ginoo. Unya ang kalipay sa Ginoo moingon, sunda ang akong mga pulong. Matud pa ni Mama Mary, buhata ang tanan nga iyang isugo kaninyo og malipay ra mo. Bisag tubig na himuo na niyang bino, bisag kasakit na himuo na niyang kalipay, bisag kamatayo na himuo na niyang kinabuhi. Amen. Kadtong musunod sa Ginoo manindog, nya kadtong dili musunod panguli. Wa mo'y kapuslanan ani kinabuhi.